मियानि मंगिया कामिनी जे बीजेपी नि जे जॉइनिंग प्रोग्राम नखा बीजेपी नि चिनी चीफ मिनिस्टर थे आरम्भ खाई चिनी बीजेपी नि प्रेसिडेंट थे आरम्भ खाई पूरा जत्न थुमरो गई थांला क्या बेस्ट काहाम को जॉइनिंग प्रोग्राम खलाइदी खलाइनाबो नांगो किन्तु नरक जे हिसाब रिमानी नन हिसाब बुसो 6480 भोटार्स फैमिली के बुसो 480 फैमिली मीन्स 6480 voters divided by 480 is equal to result busu phai 13.5 tabu ani sungmani ke mose ani gotho yang mani ke mose si ki kubu da kaisa family wo 13 jona voter tongna angai hino ang saimano grei kun dino phono kaisa family wo 13 jona voter ungui maya jodi ngakai o family ni borok teo family ni bini buma bufa te bin busa tongai mano rom khasung kaisa family wo 8 jona khai domkha 8 jona khai rom phonche asuk phaya kintu tabuk ni mo generation no amsuk busa kobang borok family kri haisi aun bagino joining khlaidi kaham ko jotono janjani party no folokna musungo torina musungo kintu fake joining khaidi hinui asu hisab gondogol khaita prongdi haisi abo bihasa jane ko yeblek ba bagi bihasa ne ba tabuni dino tabuni mo generation no amsuk 13 jona butarok kaisa family to tongba kobor hinjak bane blenoro kobor hinjak bane haisi fake pon asu fake khaita prongdi haisi abo muti kheti saba gothok mano o family ni borok butani loilogi যদি ও ফ্যামিলি নি সুই মুফুক ওয়া টক পুনরং যদি এড খারি খায় আফর গেলে 13 জনা থাঙ্গই কাইমান হইছি আবনো জয়নিং প্রোগ্রাম খাইদি কাহাম ক খলাইলে গিয়া কিন্তু আসুকবো ফেক কেতা ফনুদি আসুবো অঙ্ক কবাং খাই তা ফনুদি হইছি খলাইলে গিয়া জয়নিং প্রোগ্রাম খাইয়া বেস কাহাম ক নংনি জয়নিং প্রোগ্রাম যদি পাইবে খাঙ্গাই जों ताबु बीसी इलेक्शन खलाइले दे मांखा बीसी इलेक्शन खलाइदे हइसी बीसी इलेक्शन खलाइगे से दूध का पानी का पानी जों नुकजांना हइसी बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइमानि आबो कुबुदा ताता गेते नरक तो किरिना को गया मोटामुटी सारा त्रिपुराबो जतो जागानो जॉइनिंग प्रोग्राम चलि दङो नং पार्टीबो बरक जॉइन खाइ दङो मितांगै बीसी इलेक्शन खलाइरा गया खलाइनाबा खलाइदि बीसी इलेक्शन ता किरि दिरे बाइरो ता किरि देसि बीसी इलेक्शन खलाइदि बीसी इलेक्शन खलाइगाय त्रिपुरा मथा दा बरक तंखो त्रिपुरा मथा बरक परीक्षा ना बीजेपी दा बरक तंखो ना बीजेपी बरक परीक्षा आबो तो सराय थानाय ब्ले ताम किरिना तंगा बो आबन सावो बीसी इलेक्शन खलाइदि हाइसि हिमत तंखाय नुकलानि आप्रुब बो जागा बरक तंग बो जागा बरक करि फेक जॉइनिंग फनो आसक फेक केता फनुदि जे पाब्लिक नजरो आबो एकदम गथयांना जाथायसि खलाइदि फेक खाइ फनुदि क करे सुं कोन फांजाया किन्तु अंकनो किसा काहाम के बुजिरि जेते पाब्लिक एक्सेप्टेबल माने पाब्लिक एक्सेप्ट खाइमाना जा आबो हाइके अंक रिलाइदि हाइसि